Pozdrav ljudi, evo nas opet. Danas se vozimo na Segway Ninebot Max G30. Našli smo se u brdovitim Mikulićima, možda i snimimo nešto što smo odvozili, pa se javimo sa dojmovima. Specifikacije kažu da romobil ide po usponu od 20 stupnjeva, mi smo odlučili 22. Penjenje smo isprobali, 22 stupnja uspona je romobil odradio bez greške, pa ajmo sad vidjeti da li će stat. Gorane, kreni. Reci molim te kojom si brzinom išao? Brzina je bila 27 km na sat. Ok, 27 km na sat. Početak kočenja, ova žuta linija, znači znanstvenom metodom prokušanom kao što vidite, to je bio put kočenja od cca 3 metra. 3 metra. Može, ajmo dalje. To je bilo čisto za probu, jer ovo čudo od romobila je na našim Hooverovim poligonima već 2 puta odnijelo pobjedu. Češ ti pričati ili ja? Pričaj ti, ajde, kad se već cijeli video. Nastavljamo sa našim znanstvenim metodama. Kažu da na romobil da je nosivo 150 kg, pa ajmo probati. Ću ja napred, a ti za mene. Ajde ti. Ćeš ovako, ćeš ovako. Ma kak god hoćeš. Ćemo se odgorivati, ili ćemo se voziti? Ajmo odgorivati. Ajde. Roki moj ide i 170. Sad ćemo malo testirati praktičnost romobila po pitanju prijevoza u automobilu. Ovdje imamo Kia Ceed, gepek je 300 litara i nešto sitno. Čekamo našeg Maxa da dođe, pa da vidimo da li stane. Vozi Miško. Kao i uvijek, Leo je tu da ispravlja moje mane i zaostatke. On je moj mozak. Izvolite Gorane, Pa ja onda znam da ono brinete o sigurnosti, da želite da se drugi koriste vašom kacigom, ali nemoj. Ljudi, kupite svoju kacigu, korona. Kud sad idemo? Sad idemo na izvor, popiti malo hladne vode i naći ključ koji je negdje kod tebe od auta. Evo vidiš, ja brinem o tebi, ja sam uzeo tvoj ključ. Evo, izvoli. Idemo na izvor, idemo popiti malo friške hladne vode i idemo suma sumarum baciti dojmove Segwaya ovog G30. Mogu ti reći, znaš kak mi je šome već pred kraj da ovih par dana kak smo se vozili. Ljudi, on ovako već 10 minuta, bože me sačuvaj. Da me slušaj, možda će tebi šomi trebati. Dobro predsjedniče, ajde slušaj. Ne, fakat ovih par dana kad sam se vozio u usporedbi sa šomijem, čak si razmišljam kad mi šomi ode da bi si Maksića uzo. Preko Šahtića ovi neki prolazi mi malo ljepše i udobnije i sam po sebi s obzirom da je teži od šomija,
čisto onak sigurnije se osjećam, udobnije. Jedino malo da brže ide. Koliko brže? Ma malo. Malo? Malo. Ne ide ni moj Xiaomi brzo, ide 25. Pa dobro, ovog se može uz pomoć aplikacije otključati na nekakvih 30. Ne preporučujemo, naravno. Da, znači s ovim sam uspio 28,5 navući preko GPS-a. On kaže 30, a 28, 30, to je tu negdje. Možda da ide 90. Daj mi reći kakve osjećaj ubrzanje, recimo Xiaomi i Max. S obzirom da je ovaj malo otključan i moj Xiaomi otključan, mislim da do prvih jedno 10 km na sat da je Xiaomi bolji. Ovaj ima sam start dosta tromi, ali od 10 km na sat onda baš povuče. I onda do nekih 25 na sat baš lijepo ima konstantni pik, tako da tu je recimo i bolji od naturpijanog Xiaomi. Tu je. Dobro, treba uzeti u obzir, znači da ovdje se radi o motoru od 350 W, dok je Xiaomi 250 W. Da, tu je isto jači motor ovoga. Ali udobnost vožnje je puno bolja nego na Xiaomi, vjerojatno što je teži, automatski ima veće kotače. Tako da preko nekih šahtova preko kojih sam onak malo prezni morao biti sa Xiaomijem, s njim onak prođem bez pardona. Jedino to što je motor u zadnjem kotaču, malo mi je bilo onak prvih 2 dana dok se nisam navikao penjanje preko nekih rizola na Xiaomiju bi stisnuo gas da me izvuče, a ovaj ide na zadnji. Nisam pao, obećajem, nisam. Ali da, u suštini ja mislim da je ovo kad se prelazi sa Xiaomija i ako treba neki domet i malo jači romobil, a da se ostaje u toj nekoj kategoriji, dobar izbor. Kad se već spomenuo taj domet, imamo informaciju, nismo testirali, jer baterija suludo predugo traje. Znači 135 kg je napravilo 33 km i još je ostalo 40% baterije. Da, to je... Prije bi odustao od daljnje vožnje nego što bi ga išao crpiti do kraja. To je, ali recimo super, kažem, taj neki domet, zapravo malo ko bi kupio romobil, zato da se može odvesti 50 km u jednom smjeru, ali čisto ne znam, ja sa Xiaomijem idem na posao pa ga na poslu punim jer mi izgubi na snazi, jer mi se baterija skoro na pol isprazni. Ovo napuniš ga i miran si 2-3 dana, čisto zbog toga. Da, to je jedna od mana, recimo, mislim, vrhunska stvar, jer je punjač zapravo u romobilu. Unutra ne morate sa sobom nositi onu hrgu od adaptera, ali s druge strane kabel koji su dali, čemu? Da. Jer bilo jako skupo dodati još 20 cm. Da, ovo je praktički dobro da romobil ne moram utaknuti u utičnicu, to mi je malo mana. S jedne strane vrhunska ideja, s druge strane, brate mili, škrtista. Da. Ali mislim, i daska je dovoljno dugačka, na nju si možeš recimo duct tapeom produžni kabel zalijepiti, staviti i voziš ga sa sobom ovoga. Da. Hoćemo malo tehničke karakteristike. Ajde. Da ne vidite kako otključavam mobitel. Da, nemojte. Šta piše? Piše sljedeće. Kaže da je za vozače iznad 14 godina, to jesmo. Ispravak netočnog navoda, u videu smo rekli da je za vozače do 150 kg, međutim radi se o tome da je za 100 kg napravljen ovaj romobil. Dimenzije nisu bitne. Šali se, 116 cm je dugačak i otklopljen i zaklopljen. Jedna razlika koja se nađe je, znači otklopljen je 120 cm visok, a 53 kad je sklopljen. Težina romobila čitavih 19 kg. Maksimalna brzina do 25 km na sat, uz neke preinake ide to i do 28,5, 30. Kaže domet 65 km, to treba uzeti sa dozom rezerve, međutim 50 km odradi sigurno. Kaže da je uspon maksimalni uspon koji može odraditi 20%, mi smo isprobali na 22, ide 5 km na sat, ali ide, izvuči. Amortizere nema. Punjenje od 0 do 100% sa internim 3 amperskim fast chargerom je 6 sati. Snagu motora smo već rekli 350 W. Ono što je vrhunski na ovom romobilu, što po defaultu dolaze 10-inčni kotači koji dižu udobnost na potpuno novu razinu naspram Xiaomija.
I klasika, ima prednje svjetlo, stražnje svjetlo, štop svjetlo, ima tempomat, znači 5 sekundi držite gas na istom intenzitetu, pali se tempomat. Ono što je zgodno, sad to se ne vidi ovako, zvono je na ručci pa okrećete, ne morate ono sa palcem mlatiti, ali isto tako vam se može desiti da i u vožnji to slučajno okrenete pa ispadnete malo smiješno. Ima aplikaciju, aplikacija se zove Segway 9bot, ima Bluetooth da se povežete sa svojim pametnim telefonom, ima LED ekran, ako znate kako to izgleda na Xiaomi Pro modelu, 3 moda vožnje, Eco Drive i Sport. Pokazuje brzinu, pokazuje isto, ima onih 5 crtica za stanje baterije. Da, svaka crtica je 20%. Da, svjetlo ima bolje nego Xiaomi, znači puno bolje svjetlo. Znači isprobali smo par puta po mraku, po nekim uličicama gdje onak svjetla baš nema i puno bolje taj dio je puno bolje odrađen. Kaj još? Pa ništa, ja bih za kraj rekao da u kategoriji romobila bez suspenzije meni je ovo apsolutni best buy. Cijena mu se kreće između nekakvih 4,5-5 tisuća kuna na našem tržištu. Ok, je skuplji od Xiaomija, čak dolazi sad već u kategoriju nekakvih zero romobila, ali ako vam nije bitna suspenzija, a želite domet, ne znam da li ima nešto bolje da udoban, lijepo ide, mana, ono što mu je svakako mana, pardon, komarci nas to malo napadaju, ima bubanj kočnica. I ta bubanj kočnica kad se smoči sljedećih par dana dok se to ne osuši, ne konči. Mislim da već sad previše pričamo. Pozdravimo ljude i ajmo popiti vodu. Sam zaboravio reći, tak ja prije par dana